আমরা যখনই কোনো যুদ্ধ করি তখন রিস্ক ফ্যাক্টর কাজ করে। যখন আমরা হামলা করছি বা কেউ আমাদের উপর হামলা করছে, আমরা জানি না যে কি হতে চলেছে, তাতে কত সেনাকে আমরা হারিয়ে ফেলব। কিন্তু আমরা যেটা করেছি যে যারাই আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে তাদের উপর আগে আমরা হামলা করেছি, তাতে প্রয়োজনে আমাদের 100 কিলোমিটার পর্যন্ত ঘরে ঢুকে মারতে হোক, তাতেও আমরা পিছুপা হইনি। পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে কিভাবে ভারতীয় সেনা তছনছ করে দিয়েছে সেই বর্ণনাই দিলেন দেশের সেনা প্রধান। মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায় এক কলেজের অনুষ্ঠানে চিফ গেস্ট হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন দেশের সেনা প্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। বক্তব্য রাখতে উঠে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন এই অপারেশনের নাম হবে অপারেশন সিন্দুর। যখনই কোনো এক মা বা একজন বোন তার কপালে সিঁদুর লাগান, তখন দেশ রক্ষার জন্য সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এই অপারেশনে আমরা যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে অন্যদের এবং নিজের ওপর আস্থা রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে 12 লক্ষ সেনা আছে। যুদ্ধের সময় আমাদের 3 বাহিনীর প্রধানদের শান্ত থাকতে দেখেছেন। আমাদের যখনই দেখেছেন হাসি মুখে দেখেছেন। আমরা হাসছি মানে দেশের জনগণের বিশ্বাস যে দেশ নিরাপদ হাতে রয়েছে আর যা হবে তা ঠিকই হবে। আমরা যখনই কোনো যুদ্ধ করি তখন রিস্ক ফ্যাক্টর কাজ করে। যখন আমরা হামলা করছি বা কেউ আমাদের উপর হামলা করছে, আমরা জানি না যে কি হতে চলেছে, তাতে কত সেনাকে আমরা হারিয়ে ফেলব। কিন্তু আমরা যেটা করেছি, যারাই আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে তাদের উপর আগে আমরা হামলা করেছি, তাতে প্রয়োজনে আমাদের 100 কিলোমিটার পর্যন্ত ঘরে ঢুকে মারতে হোক না কেন, আমরা গেছি। কি বলছেন উপেন্দ্র দ্বিবেদী, সেনা প্রধান, শুনুন। जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऑपरेशन सिंदूर बताया कि इसका ये नाम होगा, जैसे आपको पता है कारगिल के दौरान आर्मी ऑफ विजय नाम रखती थी, एयरफोर्स ऑफ सफेद सागर नाम रखती थी, इस बार प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद ही बोला कि ये नाम होगा। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम था, ऑफ सिंदूर। और इसने कैसे पूरे देश को जोड़ा। सबसे बड़ी बात, जब कोई भी मां, कोई भी बहन, कोई भी बेटी अपने मांग पर सिंदूर लगाती है तो उसकी दुआएं उस सैनिक को जाती है जो कहीं भी देश में या विदेश में एक भारतवर्ष के लिए पूरी लगन से काम कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या अगर देखी जाए 4 से 5 क्वालिटी जो हमें ऑफ सिंदूर में हमने देखने को मिली, सीखने को मिली, अमल लाने को मिली। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस या कामनेस, आत्मविश्वास और दूसरों पे विश्वास। ये बहुत जरूरी है। अगर आप शक के बिना पे अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो बहुत मुश्किल का काम होता है। मेरे पास 12 लाख की तकरीबन सेना है। उसी प्रकार से जल सेना यानी नौसेना दिनेश त्रिपाठी जी के पास है। उसी प्रकार से मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो मेरे कोर्समेट भी हैं, हम सन 81 से साथ में हैं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उनके पास भी अपनी एयरफोर्स है। तो हम तीनों को आपस में मिलकर काम करना था और हमारे एक दूसरे के सोच विचार पूरी तीनों सेनाओं में जाना था। उसके लिए विश्वास बहुत जरूरी था। और इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि शांति प्रकट। आप लोगों ने जब भी टीवी में देखा होगा, आपने देखा होगा तीनों सेनाध्यक्ष जो थे उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आई थी, हमेशा आपको मुस्कुराते मिले थे। क्यों? क्योंकि अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो देश की जनता को एक विश्वास है कि देश जो है वो सही हाथों पर है और जो होगा सही। तो मैंने 5 C लिखे हुए हैं। तो पहला C है कॉन्फिडेंस, काम। दूसरा हम आते हैं करेज पे, यानी साहस, दिलेरी और डर को काबू करना। जब हम भी ऐसी कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो एक रिस्क होती है। पता नहीं आप कितने जवान खोएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कितने सिविलियन साथ हैं। लेकिन ये रिस्क के बावजूद भी जो इस बार हमने कार्रवाई की, उसमें हमने ये यकीन किया कि जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया। और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। और रिस्क फैक्टर में आप देखते हैं कारगिल के दौरान भी, हर जगह आपने देखा है
कि जब एक सोल्जर होता है, एक सैनिक होता है, सामने से बुलेट चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो बुलेट के सामने से चलता रहता है। क्यों? कि मातृभूमि की तरफ जो उसका प्रेम है, अपने साथियों की तरफ जो प्रेम है, वो बहुत ही अटूट है। साथ में भारत ऑपरेशन सिंदूर चालू करे। কাশ্মীরের পহলগামে হামলার জবাবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জৈশ ই মোহাম্মদ, লস্কর ই তৈবা এবং হিজবুল মুজাহিদিনের ঘাঁটিতে নিশানা করে এই অভিযান চলে। সেনা সূত্রে জানা যায় এতে 100-রও বেশি সন্ত্রাসী নিহত হয়, ধ্বংস করা হয় একাধিক সন্ত্রাসী অবকাঠামো। পাকিস্তান পাল্টা গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলার চেষ্টা করলেও ভারতীয় সেনা বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা প্রতিহত করে। এর জবাবে ভারত ধ্বংস করে 11টি পাকিস্তানি সামরিক ঘাঁটি, রাডার সিস্টেম, যোগাযোগ কেন্দ্র এবং বিমান ঘাঁটি। রাজনৈতিক ও সামরিক মহলের মতে এই অভিযান শুধু সামরিক শক্তির প্রদর্শন নয়, এটি ভারতের রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সম্প্রতি রাজস্থানে এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন ভারতীয় সেনা প্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেখানে জিহাদি সহ একাধিক ইস্যুতে সেনার অবস্থান স্পষ্ট করে দেন তিনি। সেনার প্রধান বলেছিলেন, যদি পাকিস্তান বিশ্বের ম্যাপে নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে চায় তাহলে জিহাদে মদদ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। অপারেশন সিন্দুরের সময় আমরা সংযম দেখিয়েছিলাম, এবার কিন্তু দেখাবো না। প্রয়োজনে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাব। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে আপনারা শীঘ্রই একটা সুযোগ পাবেন। শুভকামনা রইল। উপেন্দ্র দ্বিবেদী তিনি কি বলেছিলেন শুনবো। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। অন্যদিকে সম্প্রতি গুজরাটের কচ্ছের রনে একটি অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, যদি পাকিস্তান স্যারক্রেকে পদক্ষেপ করার সাহস করে তাহলে তার জবাব এতটাই জোরালো হবে যে এটি ইতিহাস এবং ভূগোল উভয়ই বদলে দেবে। কি বলেছিলেন তিনি শুনুন। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।